फाइव टी काम बहुत धरण दुर्नीति बर्तमान बलांगीर जिले में आसीचे इटा गोटे अभियोग आनिक बर्तमान आम साइड जन आज्ञा जोड़ी रही जगह आज्ञा और आम जेन जगह अच्छु आपको देखेदेवा चाहूँ इटा रही ठिकादारपड़ा ब्रिज और ठिकादारपड़ा ब्रिज साइड में जय माताजी साइकिल स्टोर अच्छे तार जस्ट साइड देखिए बोले गोटे स्टल टे खाली पड़ी है स्टल एका सब गुमनामी अच्छे आज्ञा स्टल हूँ कोटी कोटी टंकार दुर्नीति स्टल एका स्टार्ट होते क्या बोले इन गोटे दुकान टे रही अभियोगकारी हिसाब से कि सीसीटीवी कैमेरा डिल कर जना पड़ी और ये दुकान 2023 बंद हो सारान हेल्ले ताजुबर कथा यहाँ आप शुणिक आश्चर्य जो अभियोगकारी कहते 2024 दुकान सामान जाइए और सामान जाकर 5T कैमेरा लगी कहुचे काण रही आउ गुड़े भी अभियोग रही काण कहून से आसुन ताकन नुआ सीधासख भाव आम जाना पिंटू मिश्र बलांगीर एक्चुअली 5T नारे माने जन काम माने जन आइथिला माने सीसीटीवी हो कि बहुत भी जिनिस आइथिला से सिर ही दुर्नीति हेइछे सेटा तो हमें आमनी के आइथिला इन्फॉर्मेशन आइथिला सेटा हमें तमने ठीक की भूल जानवाले हमें आरटीआई मगा हला आरटीआई जेतले मगा एटा मासे ऊपर हेला न मासे एग्जैक्टली डेट शो ने ना मासे ऊपर हेला न गुटे आरटीआई जेतले मगा हला सेतरे किछि एक्शन नि निया हला तापर आउ दु तीनटा आरटीआई ता माने अन्य माने भी माई थिले तापर याकि एक्शन निया हला एक्शन नियाला पोरे ता माने माने स्कूल मांको निकेटा हेइ छै आपन जेतेबेला आरटीआई मागी सरले आपन काना जानवाले पहले एक्चुअली काना थिला घटना काना थिला से होइतबा देखुन ता माने इटा ता माने 2023 रे ताकर जीएसटी हेइतिला जीएसटी फाइलिंग माने जीएसटी मांको इशू हेइतिला जेंटा की प्रतीक्षा एंटरप्राइजेस ना रे सेटा हेइतिला आउ ता माने सेटा ता माने 2000 ई जनवरी 2024 रे का सेटा ता माने कैंसिल हेइ छै कागड़ी माने गुटे भी ता माने जीएसटी नहीं भरी बोली कैंसिल हेइ छै कैंसिल हला पोरे भी इमाने ता माने जते भी स्कूल मांको लागि छे माने सीसीटीवी हो कि आ भी किसी जिनिस हो जिना लागि छे सेतार ऊपर माने बिल दे जान जेन बिल भी दे जान सेटा फेक बिल माने सब दे छ माने ओरिजिनल बिल नि से प्रिंट आउट माने तार ऊपर कार्यानुष्ठान किछि नि हेबा ना से सिस्टम के माने स्विच कर लेना ना से जेन तार ऊपर किछि एक्शन भी नेले न आमे सब ऑफिस के भी माने मासे ऊपर हला न कंप्लेंट भी दिया हितला माने से माने किछि ऊपर तार ऊपर कार्यानुष्ठान नि नबा माने आमे भाबु जे इरा ऊपर प्रशासन ही दायी अछि आपन कहउछन तो आपन जेते आके मागिछन आपन को पाके केते टंका पाखा पाके स्कैम हेतबा आपन को पाके तथ्य अछि यार देखो आमे जेते भी मागिछु हमको निके सब ता माने माने कॉपी माने नहीं दबा जेंडा भी दोचन गुटे कॉपी दोचन हमको खाली जा माने शॉर्ट कॉपी खाली दोचन शॉर्ट कॉपी दला परे आमे जेते भी माने इन्फॉर्मेशन पाइनो न कि माने गुटे कोटी रो माने हमन निके इन्फॉर्मेशन पोले आला न आ जानबा के मिलु जे कि इटा ता माने 10 कोटी रो अबव ता माने रो ट्रांजैक्शन हेइ छै आ जेन ट्रांजैक्शन की ता माने प्रतीक्षा एंटरप्राइज अकाउंट ना जेंडा हेइ छै सही अकाउंट रो एचएम मांगनी के भी माने हम जानबा के पाउछु कि ट्रांजैक्शन हेइ छै और सही अकाउंट रो ता माने बैंक एम्प्लॉय के भी ट्रांसफर हेइ छै अच्छा मतलब एका कमीशन माने दिया जाइ छै कमीशन माने मोटा मोटी भाव देइ छै का करी बोले देखु ना या हमें पाटनागढ़ पाछा अछि तोमिया नोडल हाई स्कूल रो एचएम के हमें मागी थनु आया इधर रिपोर्ट दोन बोली जेंडा माने आरटीआई रे मगा हितला से बोले कि नहीं आपण आसला परे जाके दिया जीवा बोली कहला तो हमें कहनु कि नहीं हमें हम स्टाफ के पठौछु सने दे दे बोली कहनु तो स्टाफ गला बेला से बोले कि नहीं आपण निजे आसला परे ही तमने आपण पाबे नाले दियानी होय बोली कहले जते बोले हमें पहुंचिनो से जाए के तमने हमको देले दला परे तमने हमको तो दे देले बाकी से पिला के तापरे से से एचएम निजे जे किना ताकर माने धमका चमका करी किना ताकर माने मां बहन माने जहा पाले ताहा करछन एचएम आज्ञा हां जेना कि तोमिया हाई स्कूल नोडल हाई स्कूल एचएम करछन ई जिनिसटा ताकर ना तो कहि नि पारे माने नोडल हाई स्कूल एचएम जी अछन वर्तमान जी अछन से ही ताने आ से कहउतिले कि ताने मोटा ट्रांसफर ही जे बोली किना बाकी हमें सुनबा के पाउछु ता अब तक भी ट्रांसफर नहीं हेबार दली स्कैम ऊपर देखो ना इटा तो बहुत दिन हेला न 2023 रो ता माने हेला न जेंडा कि ता माने सामने कहउछन कि हमें प्रतीक्षा एंटरप्राइजेस दुकान रो ही सामान नै छु जेंडा कि देखि परथुबे आपन कि प्रतीक्षा एंटरप्राइजेस ना रे किछि दुकान ही नै न माने पछाडे जेंडा अछि ता माने इटा हां शटर जेंडा पड़ी छै ता माने इने ता माने प्रतीक्षा एंटरप्राइजेस रे किछि ही नै न ता माने
আর সেমানে কেনতা কিনা আসলে আর কেনতা কিনা তাই ইনু সামান নেলে দোকানটা কেতে সালে বন্ধ হইছে আজ্ঞা মানে কেতে সালে 2023 ରୁ তাମାନେ বনালানো যেনটা কি তামান স্কুল মানকু যেইছে 2024 ର বিল মানে হেলে এমনে 2023 ର বন্ধ না দোকান 24 ରେ এমনে সামান কিনছো সামান র ঘিনিছন বলি কହୁଛ 24 ର ହିଁ বিল মানে আছে আউ আইয়া মানে 2025 মে মাসর বি তাମାନେ বিল ଆମେ পাইছানু ন এটা খালি এতে টঙ্কার বিল কি এটা 10 কোটি ରୁ উর্ধ ବି যে পারে বলি 10 কোটি ରୁ উর্ধ ବି যেই পারে আইয়া কা করি বলে মোটামুটি তো তুমি জনা পড়ুছে কি তাମାନେ 1 কোটি ର তাମାନେ জনা পড়লা ন 1 কোটি ର ট্রানজাকশন তাମାନେ জনা পড়লা ন কি তাମାନେ ইনু হি ହେଇଛି গুটে অ্যাকাউন্ট রু কেতেটা অ্যাকাউন্ট রু সেমানে করি দিবে সেটা সেমানে হি কই পারবে মানে ভাল সে যদি ইনভেস্টিগেশন যদি করা হেবা তো তথ্য আকে আকে জনা পড়বা এই যে এই প্রশাসনিক অধিকারী মানক ঢিলা হওয়াটা দেখা যাচ্ছে আজ্ঞা সরকার 5টি স্কিমটা কালে এটা উন্নতি হবো বলি ডেভেলপমেন্ট হবো বলি কালে সরকার তাহলে এই জায়গাটা যে এতে মানে এই এতে খারাপ ঘটনা মানে ঘটতে চলছে এটা আপন কানা ভাবুছন এটা হিসাবে আমি ভাবুছে কি এটা সমকর হাত আছে বলে ভাবুছে আর সমকর মানে ভবিষ্যৎ খারাপ করছে বলি মানে কোটি কোটি টাকার যদি জিএসটি দেখুন আমি বি ভরুছু জিএসটি কি জিএসটি কাଣା আমি বি জানিছু আমি যেতেবেলে পচরানু আমি এচএম কি যেতেবেলে পচরানু জিএসটি কাଣା আজ্ঞা মুই নি জানি বলি কହୁছন সে নিজে তাମାନେ কହୁছন কি জিএসটি আমি কাଣା নি জানি বলি কହୁছন গোটে হেডমাস্টরটা আজ্ঞা কেনতা সে জিএসটি নি জানি আর তাମାନେ সামান নেইছন আমি সেটা উপরে তাମାନେ মানে ভাল সে কার্যানুষ্ঠান হব বলে আমি দাবি করছি গোটে হেডমাস্টরটা যদি জানি পারবা জিএসটি কাଣା যে আর সেমানে কেনতা হিসাবে তাମାନେ সামান কিনিছন আর বলাঙ্গীর মানে যেটা বন্ধ হয়েছে অফিস তাମାନେ আসিয়া সামান নেইছন আচ্ছা বিলটা কেন অ্যাপ্রুভাল দিতে আজ্ঞা আপন ইতকো বাবুন যে মানে খালি হচ্ছে তারপরে বিল भी तो अप्रूवल देवा टाइम भी होचे আজ্ঞা बिल अप्रूवल कला लोग भी तो खराब है जे कि बिना जीएसटी बीएसटी सब जिनिस आउट होला परे भी बिलटा जेइचे तापर हेडमास्टर आगे ट्रांजैक्शन भी करि दिबे तांको अकाउंट 5टी काम जेतु तो हेडमास्टर आगे कना नि देखि आपन क्वेश्चन नि पछले हेडमास्टर आगे को तो না আমি পচরাইছু মানে তুমি আগে সে বেলে কি মুই কিছু নি জানি তার উপরে সে তা মানে মুই পেমেন্ট দিছে আর সামান আনছে বলছে তার উপরে আমি কিছু নি জানি বলি সেই 2023 নি বাকি সেটাকে আমি क्वेश्चन कोनु इटा कि नहीं आपन को कि अलगा दुकान के देखिए नहीं मैं प्रतीक्षा एंटरप्राइजेस रो ही सामान नहीं बोलछन जेंटा कि 2023 रो बंद अछि वर्तमान आपन को कना दाबी रहि छै तार ऊपर माने भल से प्रशासन ता माने एक्टिव हो आ तार ऊपर कार्यानुष्ठान निया जो जेंटा कि ता माने सब ऑफिस रो ता माने ऑलरेडी देरमास लानो पके सब फाइल करिछु आ से माने ता माने तार ऊपर किछि एक्शन ही नि नबार ता माने एसपी ऑफिस नु आरंभ करी जीएसटी ऑफिस नु आरंभ करी हमें মানে ইনকম ট্যাক্স অফিস সবু অফিস তাମାନେ ଆମେ তাମାନେ সেটা কমপ্লেন দিয়া হইছে অলরেডি তাମାନେ তার উপরে কিছু শুনি পারুଥିଲେ তো আজ্ঞা যেন অভিযোগ কথা হইতলে সে কেনতা কেন প্রকার অভিযোগ মানে আনিছন এই জায়গাটা যে খালি অভিযোগ বলি করে নেছে আজ্ঞা তাঙ্কর পাখে প্রপর আরটিআই রিপোর্ট বি রইছে সবকনো বড় কথা এটা আজ্ঞা যে তাজুব এটা নেছে যে 5টি কামরা স্ক্যাম হইছে তাজুবর কথা এটা আশ্চর্যজনক কথা এটা যে এতে জিনিস চালুছে 5টি কামরা কানা বরস বরস নাম দুর্নীতি চালতে লাউছে পূর্ব সরকার লা বিজেডি সরকার লা বলে भी 24 বর্ষিয়া সরকার লা সে টাইম রে भी দুর্নীতি হতলা সে সময়ারে আর ইয়া যে নয়া সরকার আইলে নয়া সরকার ইলেক্টেড 24 বর্ষ পর আসলে আর সে সরকার আসলা পরে भी এন্তা দুর্নীতি চালি রইছে কারণ এই জায়গাটা প্রশাসন দায়ী নিছে আজ্ঞা কারণ সরকার দায়ী নিছে कि এই জায়গাটা যেন মানে রেসপন্সিবল অছন যেন মানে তামনে রইছন যে তাঙ্কর ভূমিকা রইছে সেমানে চেক করবার কথা উচিত তদন্ত করবার কথা কারণ 5টি কামরা এতে দুর্নীতি হইছে 5টি কাম আজ্ঞা যেনটা কি হচ্ছে ই স্কুল 5টি কাম ছুয়া মান লাই করা হচ্ছে আজ্ঞা ছুয়া মানকর ভবিষ্যৎ লাই করা হচ্ছে ছুয়া মানকে ভাল টেকনোলজি মিলবা বনিয়া জিনিস মিলবা সে জিনিস ছুয়া মানে ডেভেলপমেন্ট হবা বলি আমার ছুয়া মানকর করা হচ্ছে হলে দেখুন ইনো দুঃখর কথা এইটা যে ইনো না প্রশাসন ধ্যান দউছে না সরকার ধ্যান দউছে না আজ্ঞা